अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कराची में कराची से नेमत ज़्यादा हाजिर है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बारिश खुदा की रहमत है, लेकिन जब ये रहमत बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बरस पड़े तो यकीनी तौर पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कराची के लोग बुनियादी तौर पर बारिश के लिए बड़े बेताब रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये क्योंकि कराची में बहुत कम बारिशें होती हैं। यही वजह है कि कराची के लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं बारिशों के लिए। लेकिन इस बार जो बारिशें हुई हैं, इसने कराची वालों को ऐसा डरा दिया है कि अब जब बादल आते हैं तो घबरा जाते हैं कि खुदा खैर करे। उसकी बुनियादी वजह हालिया बारिशें थी। हालिया बारिशें पिछले महकमे मौसमियात के एदाद शुमार के मुताबिक 53 साल पहले जो कराची में बारिश हुई थी उस जैसी या उससे ज़्यादा हो गई है। आज तक इतनी शिद्दत से न तो बारिश हुई, न ही इतनी तूफ़ानी बारिशें हुई और न ही इतनी तबाही हुई। शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी ना हो। अगर हम शहर में बात करें, शहर की सड़कों की बात करें, इलाकों की बात करें, हर जगह बारिश के आसार अब भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों में तो पानी भी अभी तक मौजूद है। कराची के कई ऐसे इलाके हैं जो कि इंतहाई जो ख़ास इलाके हैं शहर के, गार्डन ले लें, खारा दर, बोर्डन, टावर, नया नाज़माबाद, वहाँ अब भी बारिश का पानी, और कहीं तो वो जो सीवरेज लाइन बारिशों के पानी ने जो डैमेज की, तबाह की, वहाँ सीवरेज का पानी भरा हुआ है। तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक इन बारिशों में गुजरी और उसके बाद अब भी गुजर रही है। कराची में अगर हम देखें तो इस बार बारिशों ने जहाँ ज़मीनी इलाकों को बहुत डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया, तो वहाँ पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बने। जिसकी बड़ी वजह ये कि पहली बार कराची में इन पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पहाड़ी में जो इलाके आबाद हैं वो कच्ची बस्तियाँ, उनके घर घिरे हैं। कराची में अगर हम कटी पहाड़ी की बात करें, उसके साथ औरंगीटोन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की बात करें, क़य्यूमाबाद की बात करें, हज़ारा कॉलोनी की बात करें, या जहाँ पे मौजूद है यहाँ की बात करें, हर जगह घर गिरे हैं। और इतने गिरे हैं कि कहीं 2, कहीं 4, लगभग को 150 के करीब घर कराची में डैमेज हुए हैं, गिरे हैं। कुछ जो हैं वो जुज़ी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा है। इन घरों में यह अल्लाह का शुक्र रहा कि अमवात नहीं हुई, लेकिन लोगों के हाथ पांव ज़रूर टूटे हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए। आज का प्रोग्राम हम इसी हवाले से कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखाएं, सुनाएं कि किस तरीके से घर गिरे और वो जो जिनके घर गिरे उनके तासुरात क्या हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार कराची में हुआ है। तो मिलते हैं उन लोगों से कि जो इस वक्त मुतासरीन हैं और उनके घर देखते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों पे ये लोग आबाद थे और किस तरीके से उनके घर इन बारिशों की वजह से नुकसान का सबब बने। इस वक्त मैं बिजली नगर में मौजूद हूँ और यहाँ जितने मकान गिरे हैं वो मेरे बैक पे हैं, मौजूद हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। कुछ अहबाब मेरे साथ खड़े हुए, ये मौज़िज़ीन भी हैं इस इलाके के। आपके यहाँ कोई घर है इसमें? इसमें मेरे बड़े भाई का घर है जो ऊपर वाला है। क्या हुआ था, आपको कैसे इत्तला पहुँची, जब आप आए क्या देखा? मैंने जब देखा ना तो इधर बहुत रश लगा हुआ था। फिर मैंने आया, मैंने अपने जितने मेरे भाभी तो मैंने उसको निकाला और जो बच्चे सबको निकाला। बाद में उसको अपने घर ले गया उसको, और सामान फिर मैंने रात को निकाला। हाँ, तो क्या हुआ था, कितने घर गिरे होंगे अंदाज़न? ये कम से कम ये यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा पट्टी गिरा है। हाँ, और कितने 9 10 घर थे मेरे ख्याल में जी। कोई खुदा ना खास्ता कोई मौत वगैरह तो नहीं, ये है कि पूरा घर उसका डैमेज हो गया और उसको भी मैंने यहाँ पे किराए पे उसको मकान दिलवा दिया। वही रह रहा, सामान हमारे घर में उसका पड़ा हुआ है। मतलब आपने अपने भाई के बच्चों को जो है वो किराए के मकान में डाल के इंतजार में है कि अब ये दोबारा बने? जी यही। ये बाकी घर वाले सब जो हैं इन ये किधर गए? इसका पता नहीं कहाँ चले गए। ये जो पड़ोसी है ना, इन लोगों को पता नहीं चला है। सब ने अपनी अपनी जगह पे, मतलब ये कि अपनी अपने किराए पे जगह ले लिया। और मतलब जिसको किराए की जगह मिल गया वो किराए पे चला गया, कोई रिश्तेदारों के यहाँ चला गया? ये तो हमारे घर पे आ गए थे उसी टाइम पे। और फिर उसके पहले हमने 2-3 दिन के बाद इसके लिए अपने अपना वो जो घर देखा
اور وہاں پھر وہ لوگ شفٹ ہو گئے وہ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں رہتے ہیں؟ جی آپ کو کوئی مکان تو نہیں تھا سر؟ جی یہ میرے بڑے بھائی کی جگہ تھی یہ ساری. اچھا. تو یہ کافی ٹائم سے مطلب ایسے ہی تھے, نیچے قاعدہ تھے, اوپر جو ہے کیا نام ہے وہ خود رہتے تھے. نہیں خود تو یہاں نیچے رہتے تھے یہ لوگ. کہ جو بارش آئی, بارش کا پانی جو ہے نا بہت زیادہ پانی آیا, تو پانی کی وجہ سے پھر وہ مطلب گرنا شروع ہو گئے. تو بچے مطلب نکالے تھے یا اسی ٹائم نکال لیے تھے کہ جمعے کا کیسے ٹائم پتہ چلا کہ بچوں کو نکالنا ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ گرنے والا ہے, کیونکہ پانی کا پریشر اتنا تھا, پانی سیدھا سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا. اچھا. تو اس لیے پھر جیسے مطلب اپنی مدد آپ کے تحت لوگ نکلے وہاں سے. مطلب یہ کہ شکر ہے خدا کا اللہ نے کہ جانی نقصان نہیں دی. جان بخشی ہو گئی ساری. اللہ کا یہ شکر ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان ہوا؟ کافی سارا نقصان ہے, کم سے کم 1.5-2 کروڑ روپے کا نقصان ہے. یہ کتنے گھر تھے؟ 9-10. ہاں تقریباً 9 سے 10 گھر ہیں. یہ سب دوبارہ سے بنیں گے؟ بالکل دوبارہ سے بنیں گے. تو کوئی سرکاری لوگ, جیسے میں نے ان سے بھی پوچھا, آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, کوئی نہیں آیا ابھی تک, بول رہے ہیں کوئی بھی نہیں کہ جو چیئرمین ہوتے تھے اب تو خیر نہیں ہے, وہ بھی نہیں آئے, کوئی بھی نہیں آیا دیکھنے تک, مطلب لوگ نہیں آئے, کسی نے دیکھنے بھی گوارا نہیں. ہاں بس اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی ہو. تو ہم یہ ہے کہ اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ بھائی اس کو کروائیں. قریب لوگ ہیں یہاں کے, تو یہاں سے سب جو گئے ہیں وہ کرائے پہ جا کے بڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ حکومت ہمیں مطلب کچھ امداد کرے تاکہ کم سے کم اس کو کچھ نہ کچھ بنانے کا کام شروع کریں. کچھ نہ کچھ بنانے کا کام کریں. میں بھی ان کی آواز میں آواز دے دیتا ہوں. سرکاریں اس وقت جو ہمارے سلطنت پہ بیٹھے ہیں, سندھ حکومت, ان کو کہ وہ آئیں یا اپنے لوگوں کو بھیجیں. کم از کم غریب لوگ ہیں, ان کا کوئی آسرا نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکومت آ کے ان کی کوئی مدد کرے یا ان کے گھر بنائے یا کم از کم یہ ملبہ ہٹائے, کیونکہ ملبہ ہٹانا بھی بہت بڑا کام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی یہاں رہائش ہے؟ میرے یہاں پہ رہائش ہے جی, یہ مکان میرے ہی ہیں پیچھے. اور جناب یہ نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے گرے ہیں. وجہ اور مطلب آپ لوگ جب مکان بنا رہے تھے تو نکاسی کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب ہے کہ گلیوں کا پانی اتنا تھا کہ جو پانی برداشت سے باہر تھا. جی پوری پہاڑی کا پانی یہاں سے آنا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ گرے ہیں. جس ٹائم ہم نے اس کا حالت دیکھی یہ گرنے والا ہے, تو ہم نے لوگوں کو نکال کے کوئی کرائے پہ گئے ہیں, کوئی کدھر گئے ہیں, کوئی رشتہ داروں کے گھر پہ گئے ہیں. ہم عمران خان کو التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اور صرف یہ ایک K2 چینل آیا, آج دن تک ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا. ایک دفعہ ممتاز تنولی اور AC صاحب آئے تھے, وہ اس کا معائنہ کر کے گئے ہیں, اس کے علاوہ آج دن تک ہمیں کوئی نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ حکومت کے لوگ آئے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ سے پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ملبہ پہلے اٹھانا ہے یا مکان کیا کرنا ہے؟ ہم تو ان کو یہی بولیں گے جی کہ ہمیں مکان تیار کر کے دیں. جو بھی ہمارے سے مدد, ان کے سے مدد ہماری ہو سکتی ہے, ان کی مہربانی ہے, اور ہمارے بچوں کا سایہ بنا دیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہی رہیں گے. ابھی جتنے گھر ہیں 9-10, یہ فیملیاں کہاں ٹھہری ہیں؟ یہ کوئی کرائے پہ ہیں, کوئی رشتہ داروں کے گھر ہیں, کوئی کدھر بیچارے رول رہے ہیں, کوئی کدھر بے آسرا پڑے ہوئے ہیں. ناظرین, مومن آباد کے جو ملک چوک وہاں موجود ہوں, یہ کچھ دوست موجود ہیں یا یہاں کے رہائشی ہیں, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا ہو, یا کتنے گھر ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گر گئے ہیں؟ یہ تقریباً 15 سے 20 گھر ہیں جو گر چکے ہیں بارش کی وجہ سے. غریب لوگ ہیں, ابھی کرایوں کے مکانوں میں چلے گئے, کافی نقصان ہوا ہے ان کا. بس ابھی مزید بارش کا خطرہ ہے, ابھی اور اللہ خیر کرے. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بارش سے اگر یہ گریں, وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی, نیچے سے خالی ہو گئی تو بس بارش کی یہ پانی کے ساتھ پانی ہو جاتی ہے مٹی, اور یہ گر گئی اسی وجہ سے. کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی موت وغیرہ ہوئی؟ نہیں, اللہ نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. کیسے نکلے, کیسا پتہ چلا اچانک گرنے سے پہلے وہ لوگ سارے نکل آئے؟ بس یہ بارش لگ گئی اور یہ زمین تھوڑی تھوڑی
ऐसे खिसकती है ना, तो पहले से पता चल जाता है कि यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो इसी वजह से उनको पता चल गया। तो आनन फानन निकले और उसके बाद एकदम निकल गए और बच गए। अभी जो ऊपर ये घर हैं जो इस वक्त ऊपर ये दिख रहे हैं आप सबको, तो इसमें अभी लोग रहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल रहते हैं, इनके जो गिर गए इनके पीछे घरों में रहते हैं लोग। अभी मजीद जो बारिश हुई तो ये भी नीचे, अल्लाह ना करे ऐसा मामला तो होंगे। तो इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया कि, या जो जिनके घर गिरे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस क्या रहते हैं? वो बस अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, फिर वक्ती तो उनको कहाँ जाना है, बाकी ऐसा कोई उनके साथ तामुन नहीं हुआ है। कोई ऐसे लोग जो सरकारी लोग हों, जो उन्होंने आए देखा हो, कुछ आसरा दिया हो? नहीं, कोई सरकारी नहीं आए, ये गरीब लोग रोज़ाना नीचे आते हैं, बोलते हैं कोई अल्लाह के लिए मदद करे। अभी देखें कोई आसरा नहीं आसरा इनका। और वो अपने रिश्तेदारों के इधर उधर मकीन? हाँ बस उन एक एक कमरे के घर। इस घर मतलब एक बहुत बड़ी फैमिलियाँ होती है ना? फैमिलियाँ, काफ़ी फैमिलियाँ, बच्चे हैं उनमें काफ़ी, तो ये कोई आसरा नहीं। आपने क्या देखा जब ये सब कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ? जो भाई ने कहा उसके हिसाब से जब पता कैसे चला, फिर इमदादी कार्रवाइयाँ क्या आई, खुद किया? इमदादी कार्रवाई सर कोई भी नहीं हुई, ना कोई पूछने आया, और सब अभी खाना बदोश किए हुए, एक दूसरे रिश्तेदारों के मुताल्लिक किए हुए, और कोई इनको सहूलत नहीं दी गई। नहीं, ना कोई सरकार आई ना और कुछ आया। कुछ उम्मीद है कि वो आ जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है सर, अभी तक हर तरफ उन्होंने हाथ फैलाए मगर कोई आसरा नहीं हुआ। अच्छा, जो घर अब नीचे दबे में वो पूरी पहाड़ी उनके ऊपर है, मलबा है जी, तो ये मलबा तो लाजमी सी बात है, ये बड़ी मशीनरी आनी चाहिए इसके ये लिए। तो बड़ी तो मशीनरी- क्या होगा अगर सरकार नहीं आ रही, तो आप लोग या जिनके घर है वो क्या करेंगे? इनके पास इतने वसाइल नहीं है सर, अगर वसाइल होते तो ये नीचे घर आबाद करते, ऊपर पहाड़ों पे नहीं जाते, तभी वो मजबूर है, दूसरों के घरों पे वसाइल क्यों है। कुछ तो बैठे होंगे आप लोग मिलके कि आप करना क्या है, कुछ सोचा है, कोई प्लान है? सर इतना कोई किसी के पास वसाइल नहीं हो, आपने खुद अंदाज़ा लगाया कि ये गवर्नमेंट या हुकूमत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ना इतना कोई इधर यहाँ पे बड़ा सरमादार है जो इनको बना के दे सके। जी, हुकूमत तो खैर अब समझ नहीं रही उनको, या पता नहीं है, या पता है तो जानबूझ के खामोश? जानबूझ के सर, पता किस चीज़ का पता नहीं, हर चीज़ उनके नज़र निगरानी में, किस चीज़ की खबर उनको नहीं होती, मतलब करना नहीं चाहते? करना नहीं चाहते। आप किसी के पास गए हैं कि डीसी ऑफिस में या किसी जगह कोई दरख्वास्त दी है, किसी ने मशवरा दिया सर है? दरखास्तें पहुंची हुई है, हर चीज़ पहुंची हुई, उसमें और काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, ना ही कोई नज़रअंदाज हुआ कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वैसे ही तखमीना लगाया जाए, जितने घर घिरे हैं जी, वो तो 20 हैं, जी। बाकी कितने घर हैं जो डैमेज है, मतलब उनकी दरारें आ चुकी हैं और उसमें रहना तकरीबन खतरे से खाली नहीं? जी सर, तकरीबन 50 घर है, 50 घर से ज़्यादा हो सकते, कम नहीं, क्योंकि ज़हर है आगे से गिरी और पीछे वाले भी गिरेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं, आगे बारिश का इनकाम है, खुदा न खासा फिर भी गिर सकती है। मतलब हुकूमत को फौरन कोई ना कोई इकदाम करना हुकूमत चाहिए। को फौरन कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए और इसको कंट्रोल में लाए। खुदा ना करे कि ऐसे अमवात का खदशा हो। कोई भी हो सकता है सर, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या है? ख्याल मोहम्मद। ख्याल मोहम्मद, कैसे मतलब आप कौन सा मकान था आपका और कैसे गिरा? हम लोगों को बिल्कुल सामने स्टेट पे मकान, वो जो दरख्त इसके बराबर वाला, हाँ हाँ, तो पूरा गिरा या आधा? ये आधा गिरा है, हम लोगों ने फिर बनाया, फिर अभी दोबारा एक साइड और गिर गया। आपने फिर क्यों बनाया? जब आधा गिर गया तो दोबारा गिर सकता था। तो ऐसी मजबूरी होती है कि बंदा दूसरी जगह इतना जल्दी वो नहीं हो सकता है कि जगह ले ले, खरीद ले या किराए पे पकड़ ले, तो इस वजह से पुराने को तामीर करना होता है। तो अभी उसमें रहते हैं या निकल? हाँ, फिलहाल रिहाइश का है। रिहाइश है, तो खुदा ना करे फिर गिर गया तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, रहना पड़ेगा। कोई आया पूछने के लिए, किसी के पास आप गए बताने के लिए? नहीं, मैं तो किसी के पास नहीं गया हूँ, हमारे पास ये भाई साहब आए थे खाली, इसने हमारे से पूछा था। कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी आपने? दरख्वास्त ने हमें तरीक़ाकार बताया था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं दिया अभी तक नहीं दी। जी। ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं ना कि कम से कम सरकार तक आपकी बात तो पहुँचे। तो ये सिस्टम तो पिछले साल तकरीबन आज से 5-6 साल पहले भी मकानें गिरी थी, तो यहाँ पर इसी तरह हम लोगों ने दरखास्त दी थी, तो कुछ नहीं किया, बस जो मोहल्ले के जो बड़े थे उन लोगों ने पैसे खा लिए, तो उस वजह से अभी हमारा दिल नहीं करते, हम बोलते कि मैं यही कि हमारा पैसा वैसे दूसरे बंदे ले ले, तो गलत है। मतलब आप पहले ही नाउम्मीद हैं, इसलिए इस वजह से दोबारा कोशिश किया है। जी, मतलब अभी भी कोई उम्मीद नहीं है? तो किससे उम्मीद रखें? अच्छा, आपके आसपास पड़ोस में कितने घर गिरे? तकरीबन हमारे पड़ोस में तो तकरीबन 4-5 तकरीबन ख़राब हो। सबको तो जानते होंगे।
जी हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। वो कहाँ रहते हैं आप, घरों में या कहीं और चले गए? तो एक मकान तो किराए का था, वो तो खाली हो गया, और एक दूसरा है इधर ये पीछे साइड का, उनके बेचारों का भी गिर गया, वो लोग रिश्तेदारों के पास रहते हैं। और एक उस साइड पे खाली मकान है कोने पे, तो उसमें कोई भी नहीं था। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो अभी इस वक्त यही चाहते हैं कि अभी इस टाइम तो कोरोना भी आगे चले, हालात थोड़े ख़राब है पहले के, तो अगर कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम भी शहरी हैं, ये बात है। आपका भी तो पूरा पूरा हक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आफत ज़्यादा खुदा की तरफ से है ना सारी, हाँ हाँ किसी की तरफ से तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की तरफ से। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ जाते हैं, आपने यहाँ के लोगों की बातें भी सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि घर भी गिर गए और नुकसान भी हुआ, लेकिन अब उस नुकसान का अजाला भी यही होता है कि जो हुकूमत वक्त होते हैं, जो बरसर इक़्तिदार होते हैं, या जो उस इलाके के वो लोग जो थोड़े सरकर्दा होते हैं या अल्लाह ने उनको दिया हुआ होता है, वो आगे बढ़ते हैं, वो हुकूमत का भी हाथ बनते हैं, वो गरीबों का भी साथ देते हैं, और इन्हीं एक दूसरे के साथ देने से ये ज़िंदगी रवां दवा है, वरना ये ज़िंदगी कब की रुक चुकी होती। तो उन सबको चाहिए बशमूल हुकूमत कि वो आगे बढ़ें। ये लोग कि जहाँ इनकी आवाज़ें आज तक किसी ने सुनी नहीं, इनकी आवाज़ें आप तक पहुँच चुकी, अब आपका हक है कि आप इन तक पहुँचें। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलाही आबाद में मौजूद हूँ। ये औरंगीटोन का इलाका है और मेरे पीछे आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है, ये पूरा ये मकान जो अब दिख रहा है ये भी गिरने वाला है, लेकिन इसके पीछे जितने मकान थे वो मलबे की सूरत में नीचे मौजूद हैं गली में और घरों के ऊपर। ये इनके लोग हैं जिनके यहाँ घर थे, ये घर इनके जो है वो कहाँ तक इनको नुकसान पहुँचा है और क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था बारिश के दिनों में, मतलब आप घर पे थे उस वक्त या नहीं थे, या आपको इत्तला, या अगर घर पे थे तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो मोहल्ले वाले ने थे उन्होंने बता दिया कि जो बड़े बुज़ुर्ग थे कि भाई आप लोग घर से निकल जाओ कि ख़तरा है। तकरीबन 3 या 4 सेकंड का फासला था। जैसे मेरी वालदा, मेरे भाई और मेरी घरवाली और मेरी भाई का जो घरवाली, उनके साथ जो बच्चे थे, वो जैसे निकल गए और ये एक दुकानदार है अमीर साहब, वो आकर जो ने उन्हें निकालना, तो 4-5 सेकंड में बस एक ही आवाज़ था और पूरा जो बिल्डिंग का जो अगले वाला हिस्सा था वो हमारे घर के ऊपर गिर गया। वो अभी हमारा घर जो है ना मिट्टी का ढेर बन चुका है। अब आप लोगों को नज़र आ रही है ये कितने घर गिरे हैं? सिर्फ आपका घर उसके साथ तो गया या बाकी घर भी कुछ ऐसे हैं जो ज़ाया हुए? ये सिर्फ हमारा घर ज़ाया और बाकी घरों को शदीद ख़तरा है। एक तो पानी का जो रास्ता था वो हमारे घर की तरफ से जाता है, और दूसरा ये है कि जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो अभी भी ख़तरनाक वाला जो हिस्सा अभी बाकी है, अगर उसे ना गिराया गया तो शदीद 5-6 घरों को नुकसान होगा। और मज़ीद एक साथी हमारा पड़ोसी है, उसको बहुत शदीद उसको ख़तरा है। अच्छा, आप लोग जब घर से निकले तो किधर गए, अब तक कैसे, मतलब वो आप ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? हम रिश्तेदार के घर थे, तकरीबन 6 दिन उनके घर रहे। अब तो नौकरी काम पे भी नहीं गए, कच्चा नौकरी करते, दिहाड़ी मजदूरी करते, तो यही है। तो अभी घर पे हैं या घर में आ गए या नहीं आए? अभी घर पे आज आए थे। तो अभी भी तो ख़तरा तो वही है ना? तो किधर जाएं? ख़तरा है, अब क्या करे, गरीब बंदा है, किधर जाए? कोई दूसरा हल, मतलब किसी रिश्तेदारों के यहाँ, किसी पड़ोस में या मोहल्ले वालों ने कोई ऑफ़र की हो आपको कि यहाँ आके रह लें? इधर तो ऐसे मकान है ही नहीं, जो मकान छोटा मोटा खाली हो जाते तो किराएदार आ जाते। बाकी कोशिश कर रहे कि कोई किराए का मकान मिल जाए, मगर 10,000 15,000 इतना किराए मांग रहे। गरीब बंदे के साथ इतना पैसा किधर है? मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका कौन सा वाला घर है इसमें? भाई इस भाई के बराबर है मेरा घर है,
ٹھیک ہے، اور میرے گھر کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا اس کی وجہ سے، کہ ملبہ ان کے گھر پہ گرنے کے وجہ ابھی تک تو میرے ملبے کا مجھے کوئی لاس نہیں ہوا، لیکن ہوا یہ ہے کہ راستہ بند ہو گیا پورا۔ آپ گھر پہ تھے، ٹائم کیا تھا اس وقت، ہوا کیا؟ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس دن صبح سے بارش شروع تھی اور میں گھر پہ ہی تھا، اور عموماً ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ بارش کی وجہ سے نکل نہیں سکے، اور میں اندر سو رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو بارش تھوڑی ہلکی ہوئی اس وقت، تو اچانک گلی میں شور ہوا، میں نے تو سمجھا لڑائی وجہ اکثر ہمارے یہاں پہ ہو جاتی ہے، تو میں نکلا ایک دم سے، میں نے کوئی لڑائی وغیرہ ہوگی، جب دیکھا تو ایک دم سے ہمارے یہ علاقے میں امیر صاحب ہیں، ان کی دکان ہے، تو وہ کھڑے ہوئے تھے، شور مچایا ہوا تھا، فٹافٹ گھر سے نکلو جلدی جلدی۔ اوپر سے یہ جو سیٹو کھڑا ہوا ہے بلڈنگ کا کیا نام ہے RCC، یہ پورا نیچے آ رہا تھا، تو جلدی جلدی میں ہم لوگ گھر سے نکلے، لیکن ہم لوگ اندر ہی تھے، میں یہ بولوں نکل چکے تھے، ہم اندر نکل نہیں چکے تھا، خدا نہ خواستہ یہ دوسرا حصہ ہمارے گرتا، ہم اندر ہی تھے، ہمارے اوپر گر جاتا، لیکن اس کشمکش کے اندر ہمارے پڑوسی اس ٹائم نکل رہے تھے نا، یہ شکر اللہ پاک کا کہ یہ لوگ گھر سے نکلے، ورنہ تو بس چند تھوڑا ٹائم ملا ان کو کہ گھر سے نکلنے کا، جیسے یہ نکلے ایک دم سے ان کے گھر کے اوپر ہی ملبہ پورا گر گیا۔ اب مجھے بھی اگر میں آتا ہوں واپس اپنے گھر میں تو مجھے پورا وہ گرانا پڑے گا، پچھلا حصہ گراؤں گا، پھر نئے سے اس کو بنیاد پکی کر کے پھر بناؤں گا۔ ڈر ہے ابھی بھی؟ ڈر ہے، ہم تو آئے نہیں ہے، تو پھر بھی ہمت کری، بڑا ان کا حوصلہ ہے، اس حالت میں آ کے پھر گھر میں حالت میں آگے اس کے اوپر مال پڑا ہوا ہے، ان کو ذرا بھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ خزانہ خزانہ بارش ہو گئی، پیچھے کچی مٹی ہے، اگر وہ سلیپ کر گیا تو کیا بنے گا؟ خود سے تو مطلب آپ اگر پرائیویٹلی کوئی مزدور لے کر آتے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کام وہ مزدور خود سے کر لے۔ اچھا سر، ابھی یہ کافی دن تو ہم اسی کشم بھاگ دور کرتے رہے، MPA کے پاس گئے، علاقے کے ہمارے MP ہے عدیل شہزاد صاحب، انہوں نے سے فون پر رابطہ بھی کیا کہ یہ کیا ہوا، کیسے کیا ہوا، میں نے پوری ڈیٹیل ان کو سمجھائی بتائی بھی ہے سر، پکچر ویڈیو وغیرہ جو اس ٹائم پہ موقع پہ بنائی تھی۔ کوئی مشینری نہیں آ رہی کہ جس سے یہ اٹھے گا؟ ایسا کچھ نہیں، اور بس یہ ہے کہ بس یہ DC صاحب کریں گے، صاحب کریں گے۔ بہت شکریہ ممتاز بھائی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، یہ اس علاقے کے جو دوسری UC ہیں وہاں کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں، کافی ایکٹیو رہے، اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب تک کیا ہوا ان کے لیے، اور آگے جا کے کیا آپشنز موجود ہیں، کیونکہ خطرہ ہے بہت۔ ممتاز صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مکان گرے ہیں، اب جو بچے کچھ مکان قریب کے ہیں وہ ساری دراڑیں آ چکی ہیں، تو ان کے لیے کوئی حل اب تک، چونکہ آپ آلریڈی بلدیات کے معاملات تو ختم ہو گئے لیکن آپ لوگ تھے، تو آپ کے سامنے کیا ہوا اور کیا حل نکل رہا ہے؟ اصل میں جی دیکھیں، بارشیں اس دفعہ اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں جو ہماری کراچی میں گزری ہے اس طرح کی بارش ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں جہاں جتنا نقصان بھی ہوا ہے، جہاں بھی مکان گرے تقریباً 50 کے قریب مکان گرے، اور یہ سارے پہاڑی علاقے سے گرے ہیں، نیچے جو کہیں بھی ایسا کوئی نقصان نہیں ہو، اگر کوئی دراڑ وغیرہ آئی تو وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم نے جتنا بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے خود سروے کیا ہے، وزٹ کیا ہے وہاں پہ جا کے، تو سارا پہاڑی علاقہ ہے، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، آتے ہیں کہیں سستی جگہ ملے ہم اس کو بنا لیتے ہیں، پھر اس کی مضبوطی ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ ابھی اگر کل پرسوں جیسے ابھی وہ جو KMC کا بندے آئے تھے، شفیق نام ہے، تو انہوں نے کہا ہم کل پرسوں اس کو شروع کر دیتے ہیں، یہ ملبہ خالی ہو جائے گا، ملبہ جب خالی ہو جائے تو ان کے گھر جو ہے نا پھر ذرا محفوظ ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اوپر سے ظاہر ہے اوپر سے اس کو بھی نیچے کریں گے، تھوڑا توڑیں گے، تو یہ جب جو خطرناک جگہ ہے اس کو توڑ دیں گے۔ اگر یہ توڑ دیا، پھر اس کو جب توفیق ملی اس نے پھر بنا دیا، اگلی بارشوں کے لیے پھر تیاری ہو جائے گی، اس کا کوئی بند ہے یا نہیں؟ اس کو تو کون روک سکتا ہے، اس کو تو ابھی وہ بنائے گا، بنا کے اس کے بعد وہ اسی طریقے سے یا پھر ذرا مضبوطی زیادہ دیکھے گا اس کو، تو آگے اللہ مالک ہے، ہر آدمی یہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ جو نقصان، یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جو ہے نا جانی نقصان سے بچیں، اگر ایسی ریگولائز جگہ ہوتی نا، یہ کب کا خالی ہو چکا ہوتا ہے، کب کا خالی ہو چکا تھا۔ آپ نے ان کی باتیں بھی سنی، آپ نے باقی لوگوں کی باتیں بھی سنی، گھر بھی دیکھیں، حالات بھی دیکھیں۔ اگر ہم دیکھیں اوورآل کراچی میں بارش نے جہاں بہت سا اس شہر کا نقصان کیا، تو وہاں اس شہر میں جو غریب بستیاں تھیں، جو پہاڑوں پہ تھی، ان کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، کہیں جزوی طور پر، کہیں مکمل طور پر، لیکن نقصان سے 2-4 ضرور ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حکومت کم از کم ان چیزوں پہ توجہ دے کہ جو کچی آبادیاں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں، تاکہ آئندہ کوئی ایسے سانحات نہ ہوں، آئندہ کوئی ایسے خدشات سامنے نہ آئیں کہ جس میں خدا نہ کرے کہ موت، لوگوں کی جو ہے وہ موت واقع ہو یا ہلاکتیں سامنے آئیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانوں کی جان کا تحفظ کرنا، اور یہ جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو بارشیں توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی، یہی وجہ تھی کہ نہ تو اس کا کوئی حل نکالا جا سکا، نہ ہی اس کو وقت پہ جو ہے کوئی اس کی تدبیر کی جا سکی، اور نہ ہی اب اس کے بعد کوئی تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے۔
सोचते हैं, देखते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है। अलबत्ता जो ग्राउंड पे हकीकत है वो यही है कि लोग इंतज़ार में हैं, जिनके घर टूटे हुए हैं, और घर इंतज़ार में हैं कि मशीनरी आए, मलबा निकले और उसके बाद घर दोबारा बने और लोग अपने घरों को वापस आएँ, जो कि बज़ाहिर मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। छोटी सी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।